یہ جو سفر معراج ہے جو آج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے پہلے اس عقیدے کو سن لیں، وہ پھر جیسا وقت رہے گا میں مختصر طور پر اس کو آگے سے بیان کروں گا۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن مقدس کی آیات کریمہ سے ثابت ہے، قطعی الدلالت آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر یہ مشہور حدیثوں سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر آسمانوں سے لامکاں تک کا سفر یہ خبر واحد اخبار احاد سے ثابت ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر اور گمراہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ فاسق اور گنہگار ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ معراج جو ہے بیداری میں ہوئی کہ خواب میں ہوئی، تو اس حوالے سے علماء نے بیان فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل 34 معراجیں ہوئی تھی، جن میں سے 11 معراج خواب میں ہوئی، 11 معراج نماز کی حالت میں ہوئی، اور 11 معراج یہ عام حالتوں میں ہوئی۔ یہ 33 معراج جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن آج کی رات کے اندر جو بیداری کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی یہ 34ویں معراج ہے، اور اس معراج کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تشریف لے گئے، آپ کا جسم اور روح دونوں عرش اعظم کے اوپر اور آگے تشریف لے گئے۔ یہ جسمانی معراج تھی اور عالم بیداری کے اندر تھی، عالم خواب کے اندر یہ معراج نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس معراج کا آغاز کیسے ہوا، تو اس حوالے سے جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں الگ الگ، کسی حدیث میں کچھ ہے، کہیں پہ لکھا ہے کہ حتیم سے معراج ہوئی، کہیں پہ ہے خانہ کعبہ سے، کہیں پہ ہے کہ ام ہانی کے گھر سے، اور پھر اور حدیثوں میں دیکھیں کبھی ہے کہ پہلی رات میں یہ فرشتے آئے، دوسری رات میں یہ آئے۔ تو اگر ان تمام روایتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی الجھ کر کے رہ جائیں گے، تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم میں سو رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف حضرت امیر حمزہ ہیں اور دوسری طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ فرشتے آئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو سو رہے ہیں بیچ میں کیا یہی ہمارے مطلوب ہیں؟ کہاں یہی مطلوب ہیں، اور چلے گئے۔ دوسری رات میں پھر آئے، اسی طرح یہ حضرات سو رہے تھے، وہ فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارے جو مطلوب ہیں کیا یہ وہی ہیں جو بیچ میں سو رہے ہیں؟ کہاں یہ وہی ہیں جو ہمارے مطلوب ہیں، اور وہ چلے گئے۔ پھر تیسری رات کے اندر جب وہ ملائکہ آئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ تو پہلے کی 2 راتوں کے اندر جو فرشتے آئے تھے یہ ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا بھی اگر کوئی اہم سفر ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی تیاریاں کروائی جاتی ہیں، اور یہ تو اتنا بڑا سفر تھا، اتنا بڑا سفر تھا، آج تک پوری کائنات میں نہ ایسا سفر کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسا سفر کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے پہلے 2 دن فرشتے آئے۔ اب اس کے بعد میں یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ کہاں سے معراج ہوئی، تو خلاصہ اس کا یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ سو رہے تھے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو لے کر کے حضرت ام ہانی کے گھر پہ پہنچے، دروازے کے راستے سے نہیں گئے بلکہ چھت کو چیر کر کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ دروازہ تھا، ہمیشہ باب السلام سے مدینہ منورہ میں حاضری دیتے رہے ہیں، دروازے سے آتے رہے ہیں، اور آخر یہ کیا وجہ ہے کہ چھت کو چیر کر کے آ رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ دروازے سے آنا یہ معمول کے مطابق ہے، اور چھت کو چیر کر کے آنا یہ معمول کے خلاف ہے، یہ خلاف معمول ہے۔ تو چھت چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اس لیے تشریف لائے تاکہ پتہ چل
جائے آج کا جو سفر ہونے والا ہے وہ روزانہ کی طرح نہیں ہے، ایک الگ ٹائپ کا سفر ہونے والا ہے۔ اس لیے چھت کو چیر کر کے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو خواب تھے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، ساری رات میرے آقا علیہ السلام عبادت کرتے تھے رب کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی رب نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود فرمایا محبوب رات میں آرام بھی کیا کرو اور عبادت بھی کیا کرو۔ تو محبوب جو روزانہ رات میں عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتے، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیا کریں، اللہ نے تو آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا؟ وہ محبوب ساری رات عبادت کرتے، آج کیا بات ہے کہ وہ محبوب سوئے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو دکھانا ہے کہ انداز محبوب کیا ہوا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اگر آتے اور پہلے ہی سے محبوب اگر بیدار ہوتے لے کے چلے جاتے تو وہ لطف نہ ہوتا۔ اب آقا سو رہے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، اب اٹھانے کے لیے اپنے ان نوری لبوں کو حضرت آقا کریم علیہ السلام کے نورانی طلبوں سے مس کر کے جگا رہے ہیں۔ یہ بھی تو محبت کا ایک انداز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت جبریل امین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سب چاہتے ہیں اللہ کی رضا، لیکن خدا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا۔ سب چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی رضا کو جو ہے وہ کتنا مقام بڑا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں حضرت ام ہانی کے مقام سے وہ فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں حرم شریف میں۔ وہ منظر تو ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام دولہا بن کر کے وہ فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر براق پہ سوار ہو کر کے معراج پہ جا رہے تھے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وہ منظر ضرور دکھائے گا جب قیامت قائم ہوگی، جنتی سواری لائی جائے گی روضہ رسول کے پاس میں، اور فرشتوں کا پورا ایک ہجوم ہوگا، ہزاروں فرشتے ہوں گے، میرا آقا علیہ السلام دولہا بن کر کے جا رہے ہوں گے، اور ساتھ میں سارے صحابہ ہوں گے اور فرشتے بھی ہوں گے، اور پھر میدان محشر کی طرف یہ بارات بڑھ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ وہ منظر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اب میرا آقا علیہ السلام جب آئے حتیم میں تشریف لائے، اس کے بعد میں جو ہے وہ حرم شریف کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ تو جو تین روایتیں ہیں، ام ہانی کے مقام سے معراج ہوئی، حتیم سے ہوئی، مسجد حرام سے ہوئی، تو تینوں کا مطلب وہی ہے، پہلے ام ہانی کے گھر پہ تھے، پھر جو ہے وہ حرم شریف میں آئے، اس کے بعد میں حتیم میں تشریف لے آئے۔ اب وہاں پر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور پھر اس کے اندر واپس سینہ پاک کے اندر رکھ کر کے اور اس کو پھر دوبارہ بند کر دیا گیا۔ یہ سینہ مبارک کیوں چاک کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ پہلی بار بچپن میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا تاکہ بچپن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دل سے نکال دی جائیں۔ اس کے بعد میں ایک روایت کے مطابق 10 سال کی عمر میں چاک کیا گیا، اور دوسری روایت کے مطابق اعلان نبوت کے وقت چاک کیا گیا تاکہ نبوت کا بوجھ آپ اٹھائیں، اعلان نبوت کے بعد جو تکلیفیں آنے والی ہیں ان کو برداشت کریں۔ اور آج جو سینہ مبارک چاک کیا جا رہا ہے، رب کا دیدار کوئی ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار عطا کرنا ہے تو سینہ مبارک چاک کر کے آج رب کے دیدار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہ کر سکے، صفت کی تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے تھے، اور آج تو کھلم کھلا ماتھے کی آنکھوں سے بلا کسی جہت اور مکان کے رب کا دیدار کرنا تھا، اس لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری چلی، کدھر چلی؟ بیت المقدس کی طرف چلی۔ اللہ اکبر، کیسا وہ روحانی سما ہوگا جب آقا کریم علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تھے۔ براق ایک جنتی سواری ہے۔ براق عربی زبان کا لفظ ہے، بریق سے بھی ہو سکتا ہے، برق سے بھی ہو سکتا ہے۔ بریق کا معنی ہوتا ہے چمک، چونکہ سفید تھا اس لیے اس کو براق کہتے ہیں، اور اگر برق سے بنا ہے، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، تو بجلی سے بھی زیادہ تیز چلتا تھا، اس لیے اس
जिसको बुराक कहते हैं, उस पर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सवार हुए, फरिश्तों ने जो है वो पाँव को रकाब के अंदर रखा, बड़ी शान व शौकत के साथ में कौनैन के दूल्हा बुराक पे जब जलवा अफरोज़ हुए। अब जब सवारी चली, उसका नक्शा आला हजरत ने अपने उस मुक़द्दस कसीदा मेराजिया के अंदर क्या प्यारे अंदाज के अंदर खींचा है, उसको जब पढ़ो तो तबीयत मचल जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सवार हुए, अब सवारी चली और रास्ते के अंदर क्या क्या मनाजिर देखे। अब इतना वक्त नहीं कि मैं एक एक मंजर को अलग अलग बयान करूं, लेकिन जो अहम अहम चीज़ें हैं उनको मैं आपके सामने रखता चलूं। एक मकाम आया, हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तैबा है, आप यहाँ पे उतरिए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए, इसलिए कि आप यहीं पर हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे और यहीं पर आपका रोज़ा अतहर बनाया जाएगा। मेरा आका अलैहिस्सलाम उतरे, 2 रकात नमाज अदा फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, एक मकाम आया, का उतरिए ऐ प्यारे महबूब, यहाँ पर उतर करके आप नमाज अदा करें। ये मदियन है और ये वही दरख्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी मोहतरमा को ले करके आ रहे थे तो इसी दरख्त के पास में आपने क़याम किया था, आपने उतर करके 2 रकात नमाज अदा फरमाई। आगे बढ़े, एक मकाम आया, हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, उतरिए, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा फरमा लीजिए। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। हज़रत जिब्रील अमीन ने बताया, ये तूरे सीना है, ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक मकाम आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उतरिए, यहाँ पर भी 2 रकात नमाज अदा कीजिए। पूछा, ये कौन सी जगह है? कि ये बैत लहम है, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। मेरा आका अलैहिस्सलाम उतरे और आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाए। हज़रात मुकर्रम, इससे ही पता चलता है अल्लाह वालों के नक्शे कदम जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज अदा करना, वहाँ पे दुआएं करना, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस तरीक़ा है। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फिर उस मकाम, जब आप जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह एक आवाज़ आई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसकी आवाज़ है? हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो खुशबू आ रही है ये जन्नत की खुशबू आ रही है, और ये जो आवाज़ आ रही है ये जन्नत की आवाज़ आ रही है। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ कर रही है, मौला मेरे जाम तैयार हैं, मेरे बिस्तर तैयार हैं, ऐ मौला मेरे बागात तैयार हैं, मेरे फल तैयार हैं, मेरी सारी नेमतें तैयार हैं, ऐ अल्लाह इन नेमतों वालों को जल्द मेरे अंदर भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जन्नत, जो मुझ पर ईमान लाया, मेरे महबूब की रिसालत पर ईमान लाया, उनको जल्द ही मैं तेरे अंदर दाखिल करूँगा। तो जन्नत खुश हो गई है। आगे बढ़े, कुछ बू आई, एक आवाज़ आई जो बड़ी नापसंदीदा थी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कैसी आवाज़ है? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम की आवाज़ है और जहन्नम की बू आ रही है। जहन्नम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा है, ऐ मौला मेरी आग तैयार है, मेरे जो है वो कांटे तैयार हैं, मेरा जो अजाब है वो तैयार है, किस्म किस्म की जो बलाएं हैं वो तैयार हैं। अल्लाह नाफरमानों को जल्द मेरे अंदर भेज दे, मेरी आग एक दूसरे को खाए जा रही है। रब ने फरमाया, जो मुझ पर ईमान नहीं लाएगा उन तमाम काफिरों, जालिमों और फासिकों को मैं तेरे अंदर भर दूंगा। तो जहन्नम भी खुश हो गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, रास्ते में बहुत सारे मंजर देखे थे, उसका वक्त नहीं। आप बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, बुराक से नीचे तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्रील अमीन ने एक पत्थर से बुराक को बांध दिया, एक रिवायत के मुताबिक सखरा से बांध दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में तशरीफ़ ले गए। आपने भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी, हज़रत जिब्रील अमीन ने भी 2 रकात नमाज़ पढ़ी। अब धीरे धीरे रूहानी तौर पर अंबिया किराम का हुजूम होने लगा। अंबिया किराम धीरे धीरे तशरीफ़ लाने लगे, यहाँ तक कि जब सारे नबी तशरीफ़ ले आए, हज़रत जिब्रील अमीन ने अज़ान कही। अब मुसल्ला इमामत के ऊपर जब खड़े होने की बात आई, तो कौन आगे बढ़े? हज़रत जिब्रील अमीन आगे बढ़े। मेरा आका अलैहिस्सलाम का दस्ते पाक पकड़ करके मुसल्ला इमामत पर बढ़ा दिया कि आज इन अंबिया की जमात के अंदर इमामत कौन करेगा? या रसूलल्लाह, आपके सिवा इमामत आप ही फरमाएं। मेरा आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे तशरीफ़ ले गए। मैंने जो अभी बताया था
کہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ معراج نہیں ہوئی، یہاں پہ پہلے لایا گیا۔ اس کا ایک راز یہ بھی ہے تاکہ سارے نبیوں کے درمیان محبوب کی عظمتوں کا اظہار ہو جائے اور سارے نبیوں کے درمیان پتہ چل جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ اب وہ جماعت، وہ مصلی، وہ اذان دینے والے اور وہ امام اعظم یعنی سب سے بڑے کائنات کے جو امام ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس جماعت کے بارے میں کیا کہوں اور اس کے بارے میں کیا لفظ بولوں؟ بس اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ جب تیرا محبوب مصلی امامت پہ تھا اور سارے نبی پیچھے کھڑے تھے، فرشتوں کا بھی ہجوم تھا، اس وقت تیرے محبوب نے جو نماز پڑھائی وہ جو سہانی گھڑی تھی، اے اللہ اس سہانی گھڑی کے صدقے میں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے۔ وہ کیسی پر نور گھڑی تھی، کتنی پیاری گھڑی تھی، اے اللہ اس پیاری گھڑی کے صدقے میں آج کی رات میں جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد میں خطابت کا دور شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مجھے جنت کے اندر رکھا، اللہ نے مجھے صفی اللہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو میرے سامنے سجدہ کروایا، مجھے اسما کا علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، پروردگار عالم نے میرے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اتنے معجزات عطا فرمائے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا پاکی اللہ کے لیے، پروردگار عالم نے مجھے جو ہے بغیر باپ کے پیدا کیا، میرے ہاتھوں سے کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی، مادر ذات جو اندھے تھے ان کو شفا عطا فرمائی، مردوں کو زندہ کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمانوں پہ اٹھایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، پروردگار عالم نے میرے ہاتھوں کے اندر لوہے کو نرم کر دیا، اللہ نے مجھے جو ہے پہاڑوں کو میرے ساتھ میں تسبیح کرنے کا حکم دیا، مجھے پرندوں کی زبان بھی سکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعامات عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس پروردگار عالم نے میرے لیے جناتوں کو مسخر کر دیا، میرے لیے جو ہے چرند و پرند کو مسخر کر دیا، انسانوں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، جو جنات میرے لیے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے جس پروردگار عالم نے مجھے ایسی حکومت عطا فرمائی جیسی حکومت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ جب سب لوگ خطبہ دے چکے تو اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا پاکی ہے، حمد ہے اللہ کے لیے جس پروردگار عالم نے مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، جس نے مجھ پر ایسا کلام اتارا جس کلام کا کوئی جواب نہیں۔ پروردگار عالم نے مجھے میرے سینے کو کھول دیا، مجھ سے بوجھ کو دور کر دیا، پروردگار عالم نے میری امت کو امت وس بنایا، اور اللہ کا فضل ہے پروردگار عالم نے مجھے جو ہے وہ سب مسانی عطا فرمائی، اور رب کی حمد ہے اس پروردگار عالم نے مجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ کا دست پاک پکڑ کے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے لوگوں اور سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ نورانی جلسہ تو ایک ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ بھی سنتے ہیں، وہ کیسا نورانی جلسہ تھا جس میں خطاب نبی کر رہے تھے، اور بڑی عظمت والے نبیوں کا جس میں خطاب ہو رہا تھا۔ کتنا انوار ہوگا۔ ہم لوگ تو جو تقریر کرتے ہیں اس کے اندر الفاظ ڈھونڈ کے لائیں، الفاظ میں نہ کوئی دم خم اور نہ زبان میں کوئی دم خم۔ وہ نورانی بزرگ اور نورانی انبیاء کرام کی جماعت، وہ نور میں ڈھلے ہوئے الفاظ اور وہ ایسی پرتاثیر زبان سے جب رب کی حمد نکل رہی ہوگی تو سن کر کے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد میں مگن نہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ ایسا پر نور سما تھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے بھی ہم کو مالا مال فرمائے۔ اب جب یہ مجمع ختم ہوا، بات آگے بڑھی،
अब आगे का जो सफ़र है ये बुराक से नहीं तय किया गया, आगे का सफ़र मिराज से तय किया गया। मिराज अरबी ज़बान के अंदर सीढ़ी को बोलते हैं। अब वहीं पर एक सीढ़ी लगाई गई, वहाँ से लेके आसमान तक वो सीढ़ी थी। वो सीढ़ी नूर की सीढ़ी थी। कितनी खूबसूरत थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतनी खूबसूरत सीढ़ी मैंने कभी भी नहीं देखी। नूर से पुरनूर वो सीढ़ी मिराज नामी पुरनूर अंदाज के अंदर जब आसमानों तक लगाई गई, दोनों तरफ फरिश्ते सब बांध करके खड़े हो गए। कौनैन के दूल्हा शबे मेराज में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस नूरानी सीढ़ी पर कदम रख करके आसमान की तरफ उरूज फरमा रहे हैं। अब यहाँ से इसरा जो है वो हुई, अब यहाँ से मेराज का आगाज हो रहा है। अब यहाँ से मेराज शुरू हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते उन नूरानी मनाजिर को देखते हुए आखिर में आसमानों तक पहुँच गए। आसमानों का दरवाज़ा बंद था। यहाँ पे ज़हन में एक सवाल आ सकता है, जब पहले ही से पता था महबूब आ रहे हैं तो दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए था फरिश्तों को, दरवाज़ा बंद क्यों था? जब दरवाज़ा बंद था, हज़रत जिब्रील से ने जब दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन? का जिब्रील। का कोई साथ में है? का हैं। का कौन है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। का आए हैं या उनको बुलवाया गया है? का उन्हें दावत दे करके बुलवाया गया है। दरवाज़ा खोला गया, का अहलन व सहलन मरहबा। तो दरवाज़ा पहले ही से खुलवा के रखना चाहिए था, क्यों दरवाज़ा बंद रखा गया? उलमा फरमाते हैं अगर दरवाज़ा पहले से खुला होता तो कोई ये ना समझता कि आसमान के दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, महबूब तशरीफ़ ले गए, दरवाजे बंद रखे गए, महबूब के नाम पे खोले गए ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए आज की रात में जो दरवाजे खोले गए हैं सिर्फ महबूब के लिए खोले गए हैं, किसी और के लिए नहीं खोले गए हैं। अब दरवाज़ा खुला। मेरा आका अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पे तशरीफ़ ले गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और पूछा कि ये रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बात क्या है? हज़रत जिब्रील ने कहा कि इनके दाएं तरफ इनकी वो औलाद है जो ईमान लाई और जन्नत में जा रही है। उनको देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो वो औलाद नज़र आती है जो काफिर है और जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं। उनको देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना आप लोग, ये जितने आसमानों का मैं जिक्र करूँगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनको सलाम कीजिए, ये फला है इनको सलाम कीजिए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर हर आसमान पे बताते रहेंगे। बात समझ में नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले मस्जिद अक्सा में सब लोग जमा हुए थे, सबसे मुलाकात हुई है। ये नाम बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसको समझने के लिए उस मेराज के मंज़र को निगाहों के सामने रखना होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो मेराज में जा रहे थे, नबियों को देखने नहीं जा रहे थे, रब का दीदार करने जा रहे थे। मैं कहता हूँ बिला तशबीह बिला तमसील, दुनिया में अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए, झूठा प्यार हो जाए ना, और महबूबा एक ज़माने के बाद उसका महबूब किसी को मिले ना, और जब मुलाकात के लिए जाए तो अपना ख़ास आदमी भी नज़र आता है तो तवज्जो नहीं जाती है उसकी तरफ। तो जब दुनिया के झूठे इश्क का यह हाल है तो जो महबूब आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा का दीदार करने जा रहे थे, वो कैसी कैफियत थी उस वक्त? उस वक्त कैसी कैफियत थी? वो कैफियत ही की वजह से बार बार जिब्रील अमीन को बताना पड़ रहा था ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनको सलाम कीजिए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। ये तो मैं आगे बढ़े दो मिनट में कह करके निकल जा रहा हूँ, ये 2 मिनट का काम नहीं है। ये एक तो आसमान की मोटाई 500 साल का रास्ता, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल का रास्ता, लेकिन महबूब के लिए रास्ते समेट दिए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पे पहुँचे, वही दरवाज़ा खटखटाना, वही सवाल, वही जवाब, वही दरवाज़ा खुलना, अहलन व सहलन मरहबा कह करके इस्तकबाल होना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा मरहबा आए साले नबी और साले भाई, मरहबा मरहबा। मुलाकातें हुई, बातें हुई, आगे बढ़े। तीसरा आसमान आया, दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा खटखटाया गया, वही सवाल वही जवाब, दरवाज़ा खोला गया, अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं हैं, इस्तकबाल हुआ। तीसरे आसमान पर
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, ऐसा लगता है चाँद का टुकड़ा है जैसे। अल्लाह ने आधा हुस्न उनको अता फरमा दिया है, यानी कायनात का हुस्न उनके चेहरे में समेट दिया गया था। इतना हसीन और जमील चेहरा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कि कोई देखे तो अल्लाह की कुदरत का ये मंज़र देखता हुआ रह जाए। बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि ऐ साले नबी और साले भाई मरहबा मरहबा। आगे बढ़े, चौथे आसमान पे पहुँचे, अहलन व सहलन मरहबा कह करके इस्तकबाल हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वही मुलाकात का अंदाज़। आगे बढ़े, पाँचवें आसमान पे पहुँचे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे पहुँचे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए तो मिल करके जब मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा कि आप मेरे बाद में आए हैं, आपकी उम्मत बहुत ज़्यादा है और मैं आपसे पहले मबूस हुआ, मैं जो है आपसे पहले मेरा ज़माना हुआ, लेकिन उसके बावजूद मेरी उम्मत कम है। इस बात को याद करके मैं रोने लगा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने देखा कोई नबी है उसके साथ में कोई उम्मती नहीं, कुछ नबियों के साथ में 2-4 उम्मती हैं, किसी के साथ में चंद है। आगे बढ़े तो बहुत सारी उम्मत नज़र आई। पूछा ये किसकी उम्मत है? कही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। तभी आगे बढ़े तो इतने लोग नज़र आए, पूरा उफुक भर गया। पूछा ये किसकी उम्मत है? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी उम्मत है, जो सारी कायनात से ज़्यादा अल्लाह ने पैदा फरमाई है। आका करीम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पे पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया गया। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, यानी खाने काबा से ठीक बराबर सीध के अंदर बैतुल मामूर है। दुनिया में हम लोग खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, आसमानों पर फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते वहाँ पर भी हाज़िरी देते हैं और वहाँ पर आकर के इबादत करते हैं। बैतुल मामूर के पास में नूरानी कुर्सी लगी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा मरहबा मेरे साले भाई और साले नबी। अब उसके बाद में मेरा आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से जाके कह दो जन्नत में दरख्त लगाएं। मेरे आका ने फरमाया जन्नत में दरख्त कैसे लगाएं? एक रिवायत में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उम्मत से कह दो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे, जो पढ़ेगा उसके नाम का जन्नत में दरख्त लगेगा। दूसरी रिवायत में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत से जाके कह दो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करें। जो पढ़ता है उसके नाम का अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दरख्त लगा देता है। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत का नज़ारा किया, जहन्नम के अंदर जो अजाब में मुब्तला थे उनको भी देखा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, एक मकाम आया बेरी का दरख्त जिसका नाम सिदरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उसके फल इतने, उसके पत्ते इतने बड़े थे जैसे कि एक सवार कई ज़माने तक उसके नीचे सफ़र कर सकता है, और उसके अनार जो थे वो मटके के बराबर थे, और उसके फलों का जो है मंजर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पेश किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जब देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो और अच्छे लग रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया हाँ अबू बकर, और अल्लाह ताला तुम्हें वो फल ज़रूर खिलाएगा तुम्हें। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सिदरा को देखा, सिदरा पर फरिश्ते छाए हुए थे, तो जैसे दरख्त पर छोटे छोटे कुमकुमे लगा दिए जाए तो दरख्त चमकता है, बिला तशबीह बिला तमसील। सिदरा पे जब फरिश्ते छा गए तो इतना खूबसूरत वो बेरी का दरख्त लग रहा था कि उस मंजर को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा, वो मंजर अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े तो अर्श आया, अर्श ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का दामन थाम लिया। कहा या रसूल अल्लाह जब तक आप मबूस नहीं हुए थे मैं अल्लाह के खौफ से लरसता रहता था, लेकिन जब अल्लाह ने आपको मबूस फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, आप सारे आलमों के लिए रहमत बन करके तशरीफ़ लाए, तो मेरे दिल को भी करार आ गया है। सिदरा से आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाने लगे। हज़रत जिब्रील अमीन अपने 600 परों के साथ में आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हुए, एक अलग मंजर के अंदर दिखाई दिए। अब जब आगे बढ़ने लगे जिब्रील आगे ना आए,
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील चलो। कहा या रसूलल्लाह इससे एक बाल बराबर भी मैं आगे नहीं जा सकता, अगर आगे जाता हूँ तो तजल्ली इलाही से मेरे पालों पर जल जाएंगे। अब हज़रत जिब्रील ने साथ छोड़ा, फरिश्ते भी रह गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़ने लगे के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पर्दे में एक शख्स को छुपा हुआ देखा तो पूछा ये कोई नबी है? कहा ये कोई नबी भी नहीं है, ये कोई सिद्दीक और शहीद भी नहीं है। कहा फिर ये कौन है? कहा ये अल्लाह का वो बंदा है जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के घर में लगा रहता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है। अल्लाह ने इसको अर्श के अंदर जगह नसीब फरमाई है। अब आका अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़े तो बुराक सवारी तो नीचे रह गई थी और मेराज तो आसमानों पे पूरी हो गई और उधर सिदरा पे जिब्रील अमीन भी रह गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब आगे जाने लगे तो आपकी बारगाह में एक सवारी लाई गई जिसका नाम है रफ रफ। ये सब्ज रंग का नूरानी तख्त है जिसको देखो तो देखे चले जाओ, इतना खूबसूरत तख्त। मेरा आका अलैहिस्सलाम जब उस तख्त पे सवार हुए वो तख्त चल पड़ा। रफ रफ नामी 70,000 नूर के पर्दे थे और हर पर्दा जो है वो सैकड़ों साल की मसाफत के ऊपर माइल था, यानी लाखों करोड़ों साल का ये रास्ता था। रफ रफ के ज़रिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे ये सवारी बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, यहाँ तक कि एक मकाम वो भी आया कि रफ रफ नामी सवारी भी पीछे रह गई। जो साथ में फरिश्ते से सब पीछे छूट गए, कोई साथ में न रह गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम नूर के पर्दों को तय करते हुए जब आगे बढ़ने लगे हैबत इलाही से आवाज़ आई क़िफ़ या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, है मोहम्मद ठहर जाओ, आपका रब आप पे सलात पढ़ता है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आवाज़ आपको महसूस हुई तो आपने देखा कि यहाँ पे अबू बकर कहाँ है। चूँकि आपके सबसे ज़्यादा प्यारे वही थे तो उस माहौल के अंदर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आवाज़ आपको सुनाई गई ताकि आपके दिल को करार आ जाए। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे। अब फिर वो मकाम आया जिसको बयान करने की ताकत किसी बशर के अंदर नहीं है। कौन बयान करे? कोई साथ में हो तो बयान करे। अब जितना मेरा आका अलैहिस्सलाम ने बताया उतना ही तो जो है हमें पता चला, वरना साथ में कोई न था, किसी को नहीं पता ये सफ़र फिर कैसे तय हुआ। बस इतना पता चलता है आवाज़ आई उदनो या खैर अल बरिया, उदनो या अहमद, उदनो या मोहम्मद, आए मखलूक में सबसे बेहतर करीब आ, आए मोहम्मद करीब आ, आए अहमद करीब आ। वो क्या सदा थी, वो क्या समा था, वो क्या मज़े थे। मेरा आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कितना आगे बढ़े। मेरा रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सुम्मा दना, फिर वो जलवा करीब हुआ, फतदल्ला और फिर खूब उतर आया, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, फिर उस जलवे में और महबूब में 2 हाथ का फासला रह गया, बल्कि उससे भी कम फासला रह गया। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फकाना काबा कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अल्लाह ने अपने महबूब बंदे को वही फरमाई जो वही फरमाई। क्या बातें हुई रब ने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही की। जब बात छुपा के करना होता है तो हम भी कहते हैं मैंने उसको बताया, जो बताना था वो बता दिया। अब राज की बात है, किसी को नहीं पता कि रब ने क्या कहा, महबूब ने क्या कहा। हाँ अलबत्ता हमें रिवायतों से इतना पता चलता है उस खलवत के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया था, अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया था। एक रिवायत से भी पता चलता है कि अर्ज़ की मौला तूने इब्राहीम, तूने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, तूने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ऐ मौला तूने फ़ला को फ़ला मकाम दिया, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्या अता किया? तो रब ने फरमाया ऐ महबूब मैंने तुझे अपना हबीब बना लिया है। और फिर जब कोई इस तरह की मुलाकात होती है तो फिर क्या अंदाज़ हुआ करता है। एक रिवायत से ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सारी बदनी इबादतें
कौली इबादतें, माली जितनी इबादतें हैं अल्लाह सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए है। तो रब ने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर। ये कितना प्यारा सलाम था जो रब ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया और हम गुनहगारों के लिए नमाज के तोहफे के अंदर महफूज होकर के रह गया। अब जो है वो उस मौके पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को कैसे याद किया। अल्लाह ने सलाम अता फरमाया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। या अल्लाह तू हमारे अपने नेक बंदों पर यानी मेरी उम्मत के ऊपर भी सलात और रहम नाजिल फरमा दे। उस उम्मत को भी जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे याद किया। बाद में फरिश्तों ने पुकार करके कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर वो पूरा तहियात नमाज जो मेराज का तोहफा है, ये मेराज का मुक़द्दस वजीफ़ा भी उसके अंदर रख दिया गया। और फिर उसके बाद में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रुखसत होने लगे ना तो नमाज का तोहफ़ा दिया गया। उसके बारे में आपको बारहा सुना, आपको पता है ना कि 50 दी गई और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और 5 नमाजें रह गई। ये जो नमाज का तोहफ़ा है, यहाँ पर मैं बात को रोक देता हूँ, ये बात इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे मैं बयान करूँगा, इसलिए कि इस नुक्ते पे थोड़ा रुक करके सोचने की ज़रूरत है। दुनिया का मामूली 2 टके का आदमी अगर कुछ तोहफा दे दे, उसकी हम इतनी कदर करते हैं। कायनात के परवरदिगार आलम ने ला मकाम में बुला करके अपने सबसे प्यारे महबूब के ज़रिए जो तोहफ़ा हमें दिया उसकी हमने कितनी कदर की। ये एक सोचने वाला नुक्ता है। जब जाएं तो जाने के बाद इसके ऊपर गौर करना। मेरा आका अलैहिस्सलाम फिर वो सारा सफ़र तय करके वापस आसमान पे तशरीफ़ लाए। पहले आसमान पर वही मेराज सीढ़ी लगी हुई थी, उससे उतर करके मस्जिद अक्सा में पहुँचे। बुराक खड़ा था, बुराक को खोला और उस पर सवार होकर के मस्जिद हराम की तरफ मेरा आका अलैहिस्सलाम बढ़े। रास्ते के अंदर कुरैश के 2 काफिले मिले। एक काफिला जो है उसके ऊपर जो है 2 बोरे रखे हुए थे। आपकी सवारी का गुजर हुआ, वो ऊंट बिदका और बिदक करके बिखर करके रह गया और वो उसके ऊपर से सामान गिर गया। आगे एक और काफिला मिला था मकाम तनीम में, एक मकाम रोहा के अंदर। तो उसके पास से मेरा आका अलैहिस्सलाम गुजरे, सलाम किया। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद की आवाज़ यहाँ कहाँ से आ रही है। बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में पहुँचे और जा कर के लेट गए। सुबह के वक्त में जब बेदार हुए, अबू जहल ने कहा कि कोई नई बात हो तो बताओ। उसको हमेशा मजाक सूझता था। मेरे आका ने फरमाया आज की रात में मेरे परवरदिगार ने मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र कराया और आसमानों तक की सैर कराई। उसने तो ताली बजा दी कि आज तो मज़ा आ गया, आज तो बहकाने का अच्छा मौका मिल गया। कहा मैं अगर सबको बुला के लाऊं, सबके सामने यही बात करोगे? कहा मैं सबके सामने यही बात करूँगा। अब वो काफिरों को पकड़ पकड़ के ला रहा है। मेरा आका अलैहिस्सलाम से वो बात सुना रहा है। जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो जो है वो ईमान से फिरने लगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गया, कहा कि अब तक तो तुमने जो कहा वो कहा, आज देखो तुम्हारे साहिब क्या कहते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, पूछा क्या फरमाते हैं। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने बताया आज रात के थोड़े से हिस्से में मैंने आसमानों का सफ़र किया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर मेरे आका फरमा रहे तो सही फरमा रहे हैं, वो गलत हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहाँ पे काफिरों ने कहा कि अगर आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए हैं तो हमारे काफिले के बारे में बताएं। मेरे आका ने फरमाया एक काफिला मकाम रोहा में मिला था, उनका ऊँट गुम हो गया था, तलाश कर रहे थे। एक काफिला मकाम तनीम में मिला था और वो जो है मैंने उनको सलाम किया था और जो है उनका जो सामान था मेरे गुजरने की वजह से उनका ऊँट बिदक गया था, नीचे गिर गया था। वो कहने लगे कि अच्छा बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताएं। अल्लाह ने सारा मस्जिद अक्सा को उठा करके आपकी निगाहों के सामने रख दिया। सतून भी आपने बताए, छत के बारे में भी बताया, दरवाज़ों के बारे सारी तफसील आपने बता दी। आखिर में वो कहने लगे बताओ हमारा जो काफिला आने वाला किस दिन आएगा। मेरे आका ने फरमाया वो बुध के दिन आएगा। बुध का दिन हुआ, वो लोग इंतजार करने लगे। सूरज डूबने का वक्त जब करीब हुआ उन्होंने कहा कि देखो अभी तक काफिला नहीं आया है। जब काफिला न पहुंचा अल्लाह ने सूरज को रोक दिया। काफिला निगाहों के सामने आता हुआ नजर आया, उधर आसमान के अंदर सूरज भी गुरूब हो गया ताकि काफिरों को पता चल जाए कि मेरा महबूब जो है जो कह रहा है वो सही है। लेकिन जिनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा था उन्होंने जब ये मंजर देखा तो कहने लगे लगता है इसके अंदर भी माज़अल्लाह मोहम्मद ने कोई जादू करके रखा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।
ذات مکرم، یہ ہے وہ مقدس واقعہ معراج۔ اب اس کے اندر بہت سارے نکات بھی رہ گئے، بہت ساری اہم حکمتیں، اور سفر میں جو بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں ان کو بھی بیان کرنا رہ گیا۔ یہ تو میرا آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ کھانسی کی وجہ سے بولنے کی طاقت نہ تھی، لیکن سرکار نے کرم فرمایا، میں نے میرا آقا علیہ السلام کی شان میں یہ چند کلمات ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ استغفر